Yeti asafuma asundien kamu nyina. Nimse mohoye. Kwesede dia yebesra mo mfie mu na ye no mache nyame asem. Nimse ye ma soro de na so mehye mu nyina nkran se mo soro a monye mo quiet time. Mo na mo yire no mo manso enye devotion. Yesre mo man pabo enhuhiam everise ne aduro no empaibo ena ebetimi aye. Nyame ade hye enen so ye kasafa Kristo a wadi nkunim, the victorious Christ. Yenken kansa miensa no de kan eye Isaiah eti aduonum emu nan ekopem enkron. De tosumienu eye Philip Nwoma etosumienu emu num kopem do baako. Ane asempa no so wo Matthew asempa eti aduonu baako ekopem do baako. Moma yemompai. Yenyankopon yerade enen so yede ye ho hya wonsa yede wase se lockdown nyina mu be na atwini wahwe yen so yente boni bia yebetika wasem ra ho de ne tumi so for wasem so cheche nkrofo re yeso ase for wasem so tutu etu yamfo na meye ne da so edum se obeye wo Yesu Kristo de monti amen. Nyame de hye ni eka ho asem no se Yesu a wadi nkunim na nkunimdi for Yesu Kristo eba wiase no da bia no pa osore bom paye na oni Nyankopon edi nkita ho ken kansa medical se onyane me anopa bia se mentie na sem na me so menka be nkyere omo apa aba ana omo ni da so asa. Isaiah 50 verse 2. Yes Kristo osan etie nyame asem eyesitie man ono ena ohu amane ma yen na ye pra no ma yen emade hye wo ye sitie emerade asam no so kase Anyankopon no betwitwa ade wo so no ye retofo omo a omo ne edi asie no wo so bedien afre onsem na Nyankopon ka ye ho a ense se yesuro risono abekwa mai Roma Nwoma eti me awatwe mu aduasa ba ko se Kristo ka ye ho a yesim kunimdifo nyimade hye ne yefa mu nyina mu no enkunimdie awo ho mai enkunimdie awo ho ama obi a ohun amane ama Kristo nyamede hye ne awofo bia no hu se enka hoda yesu Yesu Kristo Onyankopon a owoyafa ono na okoma ye Yesu so ka ye ho a yenso ono ne se nam sun ka bebomu a wone yen ana wo yes kase mo yen hye ho den everse drabia bia wo mu no ebewie yi Roma Nwoma ti watwe mu aduanu watwe se ne enim se ono odo Awurade Nyankopon ade nyina di boa ho na wie won ye ni a wofam nyina mu no ni ankrofo se wo nyina wo mu no de de da so asa wo nyina wo mu no enkunimdie oho yanyom se ade asa ade bechi enti de ofam nyina na enka ho nyaare hyemu Yesu Kristo mu Yesu Kristo ni ofam nyina ateti ofam nyina wasendua no so no de na ansa so nkunimdie bai nkunimdie enche na aba acha enche ewonafe Yesu Kristo a okaya ho ena wahwe asede nanso Bible say medam se mehwe ase a mesore beti sumu a Awurade ene me han sane atie bia no ubedi nkunim yare a ubedi nkunim ahohia ubedi nkunim yeka ubefrimu nyame de hye mawere nko se woni da so asa Yesu Kristo oni ye ni da so nyame de hye wase yema Kristo adwere no entra yemu ese yema Kristo adwere tra yemu Kristo adwere ene de Kristo adwere ya ahobrase adwere Philippians chapter 2 verse 5 wase moma Kristo adwere no entra yemu Kristo adwere ne se obre no ho ase somoye enti obi a wo ye Kristo ni a wo pese Nyankopon ama nkunimdie no ese se wo som the willingness to serve
Wase na o Nyankopon suba mu de nanso amu ne se o ne Nyankopon ebese na obre no ho ase be fa akwato bia eto ne ho so. Bible say Jesus say mama say me som me ba say me be som. Onua Kristo ni aduro ba bia ese ye som Kristo ye som asafo no ye som oman no as I said ye pray ho ase na ye som ahobrase ho hia osom ho hia etura bia nipa pese obeso nyame wo nwuma pii maye se ya atoma so na wase ebi wo ha ahye enmonyam ebi wo nso ebrɛ ase enti edwuma pii a wo ye titru oman mu asafo mu ese wo ye wadwen se wo som awurade enye asor dem nkwa na asor konkwa na yesom wo som afoforo no ana obu afoforo no esom ne bia ese se ye gitum se ibe hu amane ama Kristo hu amane na owuma adasa nkwanti Nyankopon ahye na nuonyam se ne yeka ahobrase elisitie ehuhia se ye bre hu ase ne sitie ma Awurade a hu Nyankopon be hye ya na mu Bible se ye do no ye ni na hyede so sana ro Yohana sempetidu 9 imudunum eka unim nyame ahyede unim ne o se ye tro de Nyankopon ye kasa se ankrankre etro bi nso a oba so dem otimi kasa kire otie se otimi kasa kire otimi fo obi so kasa kire ade be ne Nyankopon ka kire edwuma be na Nyankopon pese wo yema adasa ana wo yema asafo ana wo yema mai nyame adehye esan se ya Kristofo enti mo mayin so ya Kristo se ma adofo Yes Kristo no a yesom no o yesitie manager de to so esan so yesitie manager enti ohu amane ma wase ono da ya edi na tenanso ani bi ye tuatua no nanso ono wanka bi nyame de hye so ya Kristo ni a esese utimi bro ho ase na utimi som eduma bi a obi kɔ asɔre dem a opese obekɔre na ya apepa asɔre dem ho epepa nkonya ho na akɔtrase emma na dwemu da sɛ enkrofo bi ena eye yede nyame ase wa asafi mu yonkrofo bi a memre de bia mɛprapra asɔre dem safo no nyame hyew nyame de hye pe bibi eye na som oman na som asafo ade ba kwese ti asese Yesu no a yesom no owutumi ewo ade nyina so Nyankopon wutumi wo so efise asase ene na de do nyina Awurade dia Psalm 24 verse 1 enti wo Awurade dia emra Yes Kristo one na suafo enam eko Jerusalem eko anwobe poso eben Bethage no wakacha won se o monko kronum no bo se afumu ba bi asa no homa omo emfa no mre no na so bi busa omo a omo nka nkyere se Awurade ne ho hia Awurade wose se oka obema no ede naba won so ho hia Awurade hia ho so do be ye adwuma o hia wo sika so do be ye adwuma o hia awon den sa de be adwuma wona safo mu ne omayim Nyankopon betimi do ye adwuma sa o ja wo nyina ama no adwuma no a wo be ye ama Awurade no nti bi bedi watem ewe ka ho nsambone ne wo nye ye de beto so nanso so suabotre ne hu amane na woni ne hu amane a woni ne bedi de sa o pa no be pa di Nyankopon pe eya omo a omo cha omo hu nyina ama no you say wo de ho ma Awurade ana so de no ho ma Awurade a no ye sitie ma no a obonuma bebre ho a esa wo ye ebi hyan munyam ebi nso ebro wase nanso se ne tie bia no se Nyankopon otumi wo so a otumi se obabo ho ban ensuro ne wo famu bia sa wo ye ama Awurade
na Awurade na akasa akyerɛw na wadwene mu yɛ fan a kɔso ejira me Awurade na Awurade ɛbɛhye wɔn monyam etule bia Nyankopɔn bɛma wo so sa ma no ho kwan a na odu bedu baabi nkrofo busa sɛ na akoi wɔne hwan na asemasi ana wo anena ma sɔre dem hai ni asemasi la ekrom ha ai na ne papa ne maame ni ebi kura ya ka bi kyerɛ Yesu sa na Yesu yi ya ne papa de Joseph ana ne nua na ne nam hai na saa tumi onya efiri he Lucas 29 emu aduonu mienu na me de hye esan sɛ afumu no ama an ho kwan ama Yesu tra so nti anmonyam a Yesu nyaayɛ no ɔno so ebi ka no afumu pa na yasa no yɛde na bɔ ahoma mu a na obi akra ntra no so da Yankopɔn ɛba Yesu Kristo tra no so nti ankrɔfo ɛde ntoma egu fam ɛnyɛ Yesu lefa ntoma no so ɛyɛ afumu ba no ɛde fa so sɛ o ma kwan ma Yesu Kristo de o yɛ adwuma Yesu Kristo yɛ bɔgye ne so nyinaa no ɛho de kakra bɛka wo ɛho no nyam bi ɛbɛka wo wɔ sɛ yɛ brɛ ho asɛm Awurade a ɔbɛpagya yɛ ɛtɔla bi a nanka wo ni din na bi kura nka wo manim nkɔ soro nanso so saa brɛ ho ma Awurade na Awurade de o yɛ adwuma ɔbɛpagya wo ama wo din Yesu Kristo etu Jerusalem no enkrofo tiem sɛ Osana ensa ana ne onam Awurade din so eba Jerusalem ho ana ye hye Yesu Kristo anonyam onkwa asɛm no so krampo no na no nyam no adikan efisɛ ho ana nkrofo ebisa so na wei ona hwan yeso yɛ odifo a ofiri Nazareth enye kro a odifo efiri hoba nanso so aho ana Yesu yɛwo yɛtete no ebi awo ka wabusuam enkanya abusua ka bi papa bi betu efiri hoba nanso wo de ho ma Awurade a Awurade besiesio wo do be yɛ dwuma enkrofo bisa sɛ wo ne hwan ufiri he nanso na yɛ Yesu ana ɛhye won monyam de epese ka ne sɛ yɛbrɛ ho ase ɛma Awurade a Awurade ɛhye yɛn monyam Yesu Kristo wu yɛ na ɔsɔre bio ɛsa na hobrase ɛse ne setienti Onyankopɔn ma ne di a ɛbro di nyinaa so sɛ Yesu Kristo di mu ɛna kɔtɔyɛ nyinaa nkɔtɔ na ɛwɔ asase so de ɛwɔ so de ɛwɔ asase ase na no nyinaa pɛm nka sɛ Yesu Kristo ne Awurade a ɛnhyɛ Nyankopɔn monyam Yesu Kristo ya hyɛ monyam oyɛ nkromidifo wowu amaye nanso so aka na awotwe ama saade ne si a ene ɛyɛ Palm Sunday ɛna yɛ pɛ maka sɛ Yesu yɛ nkromidifo Osana ɛwɔ soro yɛ ka sɛ Osana wɔ soro na ɔnam Awurade di mu eba dia wonam ɛyɛ no ɛnam Awurade kwan so sɛ ɔnam Awurade kwan so na wo hu amane a Awurade ɛbɛhwe anan mu Timothy nwoma ɛtɔ so mienu yemu mienu ni mu du mienu sɛ ne no hu amane a yɛde ne bedi dɛ sɛ ɛpaa no a ɔno so bɛpaa Kristo som ɛnyɛ bɛtɛɛ sa amane wom ɔha wom nanso anigye wom ɛfiri sɛ yɛsɛ nkromdifo Bible sɛ yɛsɛ nkromdifo emre bi Petro bisa Yesu sɛ yɛgye ne nyinaa hɔ abedi wachi na deɛn ne ebenya Yesu ka kyerɛ ne sɛ esan so mo gya nuanom mo gya yerenom mo gya nsase abedi n'akyi ɛsom no nti omo benya ho wasase so ene asase eba no kaka ho ne sɛ ombenya amane enso aka ɛho yɛmade hye ade bia de bia bonyuma abata ho brebo de bonyuma abata ho Kristo som de nanso so tai ewo yɛmade hye man krofo nsam o mkeka no emu abem dira pinti me Awurade na wo dira pinti me Awurade a
Awurade ebemo yinkrumdifo nyame ade hye yene obonsam yene honam yene wiase ana eko moma yenyina ma Awurade nye nipa nyina na bepe wasem Bible says nipa nyina bodi mpa due nanso so sawo ye ne ya ehwe se obia bebodi mpa ni hia ne se obefa ye mu ama Awurade bodi nokre ama Awurade obeye setie ama Awurade onhye ye nyina omo ye hu na numutie na aso ayeso no enya kwa Korinto fom medikan etidu no nyimadu no wotwe se entiri ne modofo muntintim munhinhim munkoso orewre adwumam everise wonum se mo bre enya kwa nyame de hye ebra wo bre ma Awurade nyina enya kwa nkrumdie awo wafa enchenche awo nafe he se ye dan a se wo mpokra no a Awurade be shon monyam nyame enhye yende omwae ye ni wiase honam ne bo na ekun ye de sunkuni ahobrase hu hia Yesu bre no ho ase oyeseti entime kamfo ma wo se bre ho ase yeseti me Awurade nhyira no nomo wote no nhyira no mo asomdue yankopon asomdue atra nimdie esono enya wodia amen.